السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت من قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم تشتركوا في القناة اذا كنتم مازال ما اشتركتوش، او لا اول مره تشوفوها. اذا كنتم مهتمين بتعلم اللغه الفرنسيه وتخليوا لي تعليق او لايك على الفيديو، فغنكون ممتنه بزاف وغادي يكون تشجيع ليا باش نكمل ان شاء الله. الدرس ديال اليوم غادي يكون 50 كلمه باللغه الفرنسيه والضد ديالها مترجمه طبعا. فغادي نبداو باول كلمه اللي هي نظيف. نظيف propre. نظيف propre. ضدها متسخ sale. propre sale. النظافة la propreté. la propreté. القذارة أو الوسخ la saleté. la saleté. أقلع décoller. أقلع décoller. نزل atterrir. atterrir. إقلاع décollage. décollage. هبوط atterrissage. atterrissage. الغنى la richesse. la richesse. الفقر la pauvreté. la pauvreté. propre sale. la propreté la saleté. décoller atterrir. décollage atterrissage. la richesse la pauvreté. la pauvreté. يجمع monter. monter. يفكك démonter. démonter. monter démonter. الافتتاح l'ouverture. l'ouverture. الإغلاق la fermeture. la fermeture. l'ouverture la fermeture. ضيق étroit. étroit. واسع large. large. étroit large. الأخير le dernier. le dernier. الأول le premier. le premier. نهاية finir. finir. بداية débuter. débuter. monter démonter. l'ouverture la fermeture. étroit large. le dernier le premier. finir débuter. النهاية la fin. la fin. البداية le début. le début. la fin le début. تصغير rétrécir. rétrécir. تكبير agrandir. agrandir. rétrécir agrandir. la première الأول. la dernière الأخير. la première la dernière. un cauchemar كابوس. un cauchemar كابوس. un rêve حلم. un rêve حلم. un cauchemar un rêve. غير صبور impatient. impatient. صبور patient. impatient patient. رفض refuser. قبل أو قبل accepter. refuser accepter. لا non. نعم oui. non oui. أخت sœur. sœur. أخ frère. frère. الشباب la jeunesse. la jeunesse. الشيخوخة la vieillesse. la vieillesse.
la jeunesse, la vieillesse. أبدا jamais jamais دائما toujours toujours jamais toujours refuser accepter non oui sœur frère la jeunesse la vieillesse jamais toujours الأم la mère la mère الأب le père le père la mère le père déformé شوه déformé formé شكل formé déformé formé خطأ faux faux صحيح vrai vrai faux vrai متوحش sauvage sauvage أليف domestique domestique sauvage domestique غير مرئي invisible invisible مرئي visible visible invisible visible la mère le père déformé formé faux vrai sauvage domestique invisible visible admissible admissible مؤهل inadmissible غير مؤهل inadmissible admissible inadmissible précis محدد précis محدد imprécis غير محدد imprécis précis imprécis exact بالضبط exact بالضبط غير دقيق inexact inexact accord موافقة accord موافقة عفوا موافقة accord خلاف désaccord désaccord accord désaccord prudent حذر prudent حذر غير مبالي imprudent imprudent prudent imprudent admissible inadmissible précis imprécis exact inexact accord désaccord prudent imprudent le mâle الذكورة la femelle الأنوثة le mâle la femelle salir يوسخ salir nettoyer ينظف nettoyer ينظف salir nettoyer interdire ممنوع interdire ممنوع autoriser مقبول autoriser مقبول interdire autoriser interdiction عدم الموافقة interdiction autorisation الموافقة autorisation interdiction autorisation une solution حل une solution حل un problème مشكلة une solution un problème le mâle la femelle salir nettoyer interdire autoriser interdiction autorisation une solution un problème la force القوة la force القوة chaud la faiblesse الضعف la force la faiblesse chaud ساخن froid بارد chaud froid l'homme الرجل l'homme الرجل la femme المرأة la femme المرأة normal طبيعي normal anormal غير عادي غير طبيعي anormal normal anormal tirer سحب tirer سحب pousser دفع pousser دفع tirer pousser la force la faiblesse chaud froid l'homme la femme normal anormal tirer pousser entrer دخل entrer sortir خرج
sortir. Entrer, sortir. L'entrée, الدخول. L'entrée, الدخول. La sortie, الخروج. La sortie, الخروج. L'entrée, la sortie. Habiller, يلبسوا. Habiller. Déshabiller, يخلعوا. Déshabiller. Habiller, déshabiller. L'été, الصيف. L'été. L'hiver, الشتاء. L'hiver, الشتاء. L'été, l'hiver. riche, غني. riche, غني. pauvre, فقير. pauvre, فقير. entrer, sortir. L'entrée, la sortie. habiller, déshabiller. l'été, l'hiver. riche, pauvre. كان هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. نتلاقوا في فيديو زي ان شاء الله ودرس جديد.